Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Nur Aini dan rekan kelompok saya yaitu Aufa Rahma. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan hasil terjemahan kami yang bertemakan Idul Fitri di Indonesia. Yabda'ul isti'dadul Indonesia lil ihtifali yu'idal fitri qoblal hululihi bi ayam min isti'dadihim bi syira'il malabisi wa sun'i al ta'imati wal ashribatil khassah wa kadzalika at'imatul iqliyamiyatu taqalliyadiyatul mukhassasah lil aidi tuqaddamu lizani zinal waroniruti yaumal aidi wa ba'dahu wa ghaliban tartafi'u as'ar as-sala'i fis suqi wa ujrati wasailis safar mundu awali syahri Ramadan. Walakin annasi laibaluna bil birtifa'i as'ar wal ujrah di anna dzalika min lawazimi birraqati Ramadan allati tanzilu alal muslimin wat tujari wa syarikati wasailas safar wasmiyatu kanat am ahliyah wa tu'attalul musani'u wa musalihu wa madarisu wal muahidu wal jami'ati litarhibi idil fitri fatajhimu maujatus safariyata minal muduni ila qaryati qoblal aid wa kadzalika minal qaryati ilal maduni ba'dah fal ummalu wal mawzufunil ladzina ya'malu fil madunil kabir wal amkinatul ukhra bi'idatu an qaryatihim yahrisuna an yahtafalul ida ma'al ahlimihim zuriyatihim fi qaryatihim wa hum yarji'un ila qaryatihim fil idi liyahtami ma'al asri wal ahli wa liyastamti'u ma'ahu bisa'adatil id wa bisyaghala syaratiyu nawal junudu ayyam ma qablil aidi wa ba'dahu litakmini maujatir ruju'i wa tartibiha wa qarrarat lil hukumatu qiyamatu ujurati wasailas sufari wa raqibatu as'arus sala'i fil aswaq wa fi Indonesia adatan minal adati yahtafalu biha muslimuna bihadza Idul Fitri wa tilkal adatu yusmiha Indonesia halalan bihalan ay a'fu ani wa a'fu anki watqamu ijtima'atu yati sufahun wa yaghfiru kala minhum li'ri akhta'il allati yakunul qad falaha angkos di ghairi qasad wala takadu takhlawi marisahu au diyawanu min haflatat
tuqamu li hadzal ard wa lam tu'raf hadhihi 'adata fi dawali islamiyah illa fin Indonesia wa yu'taqadu anna hadhihi 'adatun sanah fa innal insanatu yukhti'u ma'a hallah wa ma'a isdiqai wa zumala'i saghiratan kanat akhta'a aw kabirah wa qad yunsa'i an yatlub afwan minhum wa yarjus safah as-sama wala dhalika fa inna hadzal ijtima' asana wa yu'tika syakhasin fursatan liyatalaba afa aman amilatan min syai'at waliyafu amman asa'a ilaih wal Qur'anil Karim yuhassu ala tasama' qala ta'ala khadal afwa wa amarun bil uraf wa yuqarrirul Qur'anun ananil insanal qasi yafqidu asdiqa'ah wa atib'ah qala Allah ta'ala walau kanat faza ghalizan qalbi la tandau min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa hafalatu halalun bihala taqsidu biha tasfitu ma fis sanati lati in qadat minal akhta'i wasayyiati hatta yastaqu bilal ahala wa zamala aman jadidan bikulubin sofiyatin wa nufusin mutahabbatin wa muta'atifah. Al-mufradat ajrah hiya hukukul ummal au amalu alati yatimu talaqiyah wa ta'bir anha fi sakli tukudi kata'wi min ashab amal au ashab amali ummal au ummali wallati yatimu takhiduha wa daf'uha wafqali tafakiyah amal. Ajra bimakna upah. Summa qarya huwa takatulu min mustawtanat fil manaktik riyafiyah. Qarya bimakna desa. Summa as-sala'i huwa unsuru hakiki yashhulu tada'ulu nisbiyya wa yumkin taslimuhu fi'liya wa yumkin tahzinuhu li fazrati zamaniyya wa muayyanati wa yumkinu istibdaluhu bimuntajat ukram. As-sala'i bimakna komoditas. Summa tertib huwa inayah tertib mana diatur. Summa ta'atufu huwa amaliyatu nafsiyatu yash'uru fiha fardu bi'in jidabi ila syekhi ma'au majmu'ati min askhas bisabab mawkifihim au mazharim au sultatihim au af'alihim bihadhihi tariqah. Ta'atufu bimakna simpati. Summa asa huwa amalu sani'u jiddan. Asa bimakna jahat. Al-umwaju huwa asifatu min royah bil idafah ila awami
akhra misal al-mada wal jazuril allati tahdus. Amwaj bimakna gelombang. Summa sailu huwa khosayah limaddah jamidah. Sailu bermakna cair atau mengalir. Summa ukhra yakni taklidiyah. Taklidiyah huwa mawaqifu uturuk tafrik wa tasrif allati yutimu ihtifaz biha daiman bisur'ah. At-taqlidiyah bermakna tradisional. Yabda'ul isti'dadul Indonesiana lil ihtifali bu'idal fitri. Sehari sebelum dimulainya persiapan warga Indonesia untuk merayakan Idul Fitri, qabla hululihi bi ayyam min isti'dadihim bi syira'il malabis wa sun'il at'imati wal ashrabihi, serta dialokasikan untuk kesediaan mereka untuk membeli pakaian dan membuat makanan dan minuman khusus al-khassati wa kadzalika at'imatul iklima taqliyadiyatul mukhassasatu lil aidi tuqaddamu lizairana wa zairati yaumul idul wa ba'dah, serta dialokasikan untuk festival makanan daerah tradisional yang disediakan bagi pengunjung dan pengunjung pada hari Idul Fitri dan setelahnya. Wa ghaliban tartafi'u as'arul sala'a fis suqi wa ujurati wasailis safari munzur awali syahri Ramadan. Dalam banyak kasus, harga barang di pasar dan ongkosnya perjalanan naik sejak bulan pertama Ramadan. Walakin an-nasa la baina luna birtifa'il as'ari wal ajrah. Tetapi orang-orang tidak peduli dengan harga dan upah yang tinggi. Li'anna dzalika min lawazimi birrakati Ramadan allati tanzilu 'alal muslimina wat tujari wa syarikati wasailatis safar. Karena itulah berkah Ramadan yang wajib diberikan kepada umat Islam sarana perjalanan baik resmi maupun pribadi. Wa tu'attalu musani'u wa musalihu aw mudarisu wal mu'ahidu wal jami'ati litarhibi 'idul fitri. Pabrik, bisnis, sekolah, perguruan tinggi, dan universitas terganggu untuk menyambut Idul Fitri. Fatazdahimu maujatus safariyata minal muduni ilal qaryati qabla al-'id, sehingga gelombang perjalanan ramai dari kota ke desa menjelang Lebaran. Wa kadzalika min qaryati ilal muduni ba'dah fal umalu wal mawazifun alladzina ya'maluna fil madunil kabirah. Dan juga dari desa ke kota setelahnya pekerja dan karyawan yang bekerja di kota besar. Wal amkinatul akhra bi'idatu an kiryatihim yahrasuna an yahtafalul 'ida ma'al ahlihim.
tempat-tempat lain yang jauh dari desa. Mereka sangat antusias untuk merayakan Lebaran bersama keluarganya. Wa zurriyatihim fi qaryatihim wa hum yarjuna ila qaryatihim fil aidi liyajtami'u ma'al asra wal ahli. Dan mereka akan kembali ke desa mereka pada hari libur untuk bertemu dengan keluarga dan menikmati kebahagiaan bersamanya. Wa yashaghala isyaritiyuna wal junuda ayyama qablil 'idi wa ba'dahu litakmini maujatil ruju'i wa tartibiha wa qarat al hukumata qamata ujrati sa'ilis sufari wa raqabat asa ala rasala'i fil aswaq. Para polisi dan tentara hari-hari sebelum dan sesudah pesta untuk mengamankan gelombang kembali dan diatur, dan pemerintah memutuskan nilai-nilai ongkos perjalanan dan mengawasi harga komoditas pasar. Wa fiya Indonesia adatan minal 'idati yahtafalu bihal muslimuna bihadza 'idul fitri. Dan di Indonesia salah satu adat istiadat yang umat Islam merayakan Idul Fitri ini. Wa tilkal 'adatu yusma'iha ila Indonesia halal bihalal ay a'fu aniya wa a'fu anka. Dan kebiasaan itu disebut dalam bahasa Indonesia solusi demi solusi atau halal bihalal. Halal bihalal artinya saya memaafkan saya dan saya memaafkan Anda. Wa tuqamu tima'atu halal bihalal ba'da Ramadan, dan pertemuan halal bihalal akan diadakan Ramadan. Jadi anggota dari setiap rumah berkumpul untuk bertoleransi. Fatajtama'u afradu kul baiti tasamahuna, dan jadi anggota dari setiap rumah berkumpul untuk bertoleransi. Wajtami'u zamala'u yatasafahuna wa yaghfiru kulla minhum li ikhra'il khuta'i allati yakuna qad fa'alaha an qasda aw ghairi qasad wa la takada takhala madrisahu aw dayawanu man haflati tiqamu li hadal qarat wa lam tu'raf hadhihi al-'adati fil dawali islamiyah illa fi Indonesia. Dan rekan kerja bertemu dan berjabat tangan satu sama lain, dan masing-masing dari mereka memaafkan yang lain atas kesalahan yang mungkin dia lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Hampir tidak ada guru atau dewan yang meninggalkan pesta untuk tujuan ini. Kebiasaan ini hanya dikenal di negara-negara Islam di Indonesia. Wa yu'taqadu an hadhihi 'adatu sanata fa innal insana yukhti'u ma'a halla ma'a asdaqaihi wa zumalaihi wa sighar takainat al-ukhta aw kabirah wa qad yunsi inal yatlub
al-'afwa minhum wa yarjus safha wal asamah wala dzalika fa in hadzal ijtima'a sanaya yu'ti kulla sakhasil fursata liyatlub afwa amma amilahu min sayyanat wali afwa aman as'a ilaiha. Diyakini bahwa ini biasanya setahun karena seseorang membuat kesalahan dengan dirinya sendiri dan dengan teman dan kolega, semudah mungkin lupa untuk meminta pengampunan dari mereka dan untuk meminta pengampunan dan mengizinkan. Oleh karena itu, pertemuan tahunan ini memberikan kesempatan setiap orang untuk meminta pengampunan atas perbuatan buruknya dan biarkan dia diampuni bagi yang mereka yang telah menganiaya atau melakukan dosa. Wal Qur'anul Karim yahasu ala tasamuh qala ya ta'ali hadhil afwa wa amara bil uraf wa yukarrizul Qur'anu anna li ansanal qasi yafqidu asaqatu wa attiba'ah. Qala Allah ta'ala walau kanat fazza ghalizan qalbi li anfadau min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Al-Quran mendorong pengampunan. Allah berkata, maafkan dan laksanakan perintah adat. Al-Quran menyatakan bahwa orang yang kejam kehilangan teman dan pengikutnya, dan Allah berfirman, dan jika Anda kasar dan dengan hati yang keras, mereka tidak akan berpaling dan dari sekitar Anda. Jadi maafkan mereka dan minta maaf untuk mereka. Wa hafalatu halalan bihalan taqsidu biha tasfiyatu ma fis sanati tillati in qasadat min al-akhta'i was-sayyiati hatta yastaqbilal amla'a wa zamala'u aman jadidan bi qulubi so'ifiyatin wa nufusin wa mutahabbatin wa muta'ali tifah. Pihak halal dan halal bihalal yang berarti likuidisasi apa yang ada di tahun yang telah berlalu dari kesalahan dan kemalangan, sampai keluarga dan kolega menyambut tahun baru dengan hati yang jernih, jiwa yang penuh kasih sayang dan simpati. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Saya Aufa Rahman, NIM 11902055, dan teman saya Windy Nur Aini, NIM 11902052. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang dimengerti. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.